Kama wewe ni mwanamke na unapata changamoto ya kupata UTI mara kwa mara, hakikisha kwamba hizi hatua ninazozungumza leo utazifata na zitakusaidia kuepuka na hiyo changamoto moja kwa moja. Jitahidi kunywa maji walau lita 3 hadi 4 kila siku, na epuka kuvaa nguo za kubana wakati unapolala. Unapoenda kujinawisha, hakikisha kwamba unanawa kuanzia mbele kurudi nyuma. Unapomaliza kufanya tendo la ndoa, hakikisha kwamba unaenda kukojoa pamoja na kujinawisha. Epuka kuvaa nguo za unyevunyevu na jitahidi kubadilisha nguo za ndani kila siku. Epuka kurudia nguo za ndani. Jitahidi kabisa kwamba kutokutumia vyakula vyenye sukari nyingi, na hakikisha kwamba unaposikia kukojoa unaenda kukojoa haraka na upesi. Epuka kutumia antibiotic bila ushauri wowote ule wa kidaktari. Jitahidi kufuata hizi hatua, zitakusaidia kuepuka hiyo changamoto moja kwa moja. Mimi ni Dr. Mkina, namba zetu za simu zipo chini ya screen yako, unaweza ukapiga kwa ajili ya kupata ushauri. Tuachie maoni yako sehemu ya comment, au unaweza kuuliza swali lolote na tutakujibu kwa ufasaha zaidi. Usisahau kutufollow au kusubscribe channel yetu. Asante, ubarikiwe na tukutane tena kwenye tips zijazo.